अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक्सप्लोर मीडिया के नाजरीन कराम, अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 4 और एपिसोड नंबर 1 के आगाज़ में जुलजान, आयमा खानम और कबीले के लोग ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं जहां पर हमला हुआ था। फिर वो सिपाहियों को शहीद देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। सबसे पहले उनकी नज़र हकीम अर्तुग पर पड़ती है जो अभी ज़िंदा थे और सांसें ले रहे थे। फिर जुलजान सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी आओ और इन्हें कबीले ले चलो। फिर हलीमा कहती है कि अर्तुगरुल गायब हैं। अम्मी जान फिर उसकी नज़र अर्तुगरुल के चाकू पर पड़ती है। फिर हलीमा को ऐसे लगता है कि जैसे अर्तुगरुल आ गए हैं, पर यह उसका ख्याल था। फिर बमसी को देखते हुए वो कहती है वो भी शदीद ज़ख्मी है और बेहोश है। फिर जुलजान उनकी सांसें चेक कर देखता है तो फिर जुलजान कहते हैं कि जल्दी आओ और इन्हें कबीले ले चलो और इस्लाह खातून और सादुद्दीन को खबर भेजो। फिर कमांडर आरस अपने सिपाही लोकास को कहता है कि अर्तुगरुल को मारना मेरे लिए एजाज़ की बात है। फिर उसको हुक्म देता है कि अर्तुगरुल की लाश को तलाश करो ताकि उसको देखकर तुर्कों के हौसले और उम्मीदें ख़त्म हो जाएं। दूसरी तरफ सिपाही किरजा इस्लाह खातून जो औरतों के साथ मिलकर कालीन बनाने का काम कर रही होती है, उसको बताता है कि अर्तुगरुल बाई पर घात लगाकर हमला किया गया है और तमाम सिपाही शहीद हो गए हैं। फिर इस्लाहन पूछती है कि अर्तुगरुल बाई पर हमला किसने किया है। फिर सिपाही कहते हैं कि हम नहीं जानते। फिर इस्लाह खातून पूछती है कि अर्तुगरुल बाई की क्या खबर है। फिर सिपाही कहते हैं कि उनकी कोई खबर नहीं। तमाम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं पर उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। फिर इस्लाहन खातून कहती है कि अभी घोड़े तैयार करो, हमें वहां पहुंचना होगा। दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन का सिपाही बताता है कि जुलजान के कासद ने बताया है कि अर्तुगरुल पर घात लगाकर हमला किया गया है और तमाम सिपाही शहीद हो गए हैं। फिर पिछले सीज़न की तरह अमीर सादुद्दीन अपनी गद्दारी को जारी रखता है और कहता है कि अगर अर्तुगरुल मर गया तो बेहतर है, लेकिन बमसी और अर्तुग ज़ख्मी हैं तो अपना तबीब कई कबीले भेजो और उसे तमाम गद्दारी की तरकीब बता दो और दिखलावे के तौर पर अपनी सिपाही जुलजान की मदद के लिए भेज लो। फिर सिपाही ज़ख्मी को लेकर कबीले आ जाते हैं तो सब लोग रोने लगते हैं और कहते हैं कि किसने ये किया है आपके साथ, और कहते हैं कि हमारे सरदार अर्तुगरुल बाई कहाँ हैं। फिर हिफ्सा खातून बमसी को देखती है और ऊंची आवाज़ में रोने लगती है और कहती है कि बमसी आपके साथ ये किसने किया है। और बमसी आंखें खोलो और कहती है कि अब तो अर्तुग भी नहीं रहे और इसहाक भी नहीं रहे, अब इन ज़ख्मियों का इलाज कौन करेगा। फिर कबीले के लोग गर्म पानी और पट्टियों की मदद से उनका इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ आयमा खानम और हलीमा और जुलजान ऊंची आवाज़ में अर्तुगरुल साहब कहकर जंगल में अर्तुगरुल को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन का तबीब वहां पहुंच जाता है और कहता है कि सब बाहर चले जाओ। फिर मुझे अमीर सादुद्दीन ने उनके इलाज के लिए भेजा है। फिर हिफ्सा खातून कहती है कि मेरे बमसी बच जाएंगे ना। फिर हकीम कहता है कि अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। फिर बमसी को होश आ जाता है और कहता है कि भाई मुझे माफ़ करना, मैं आपको बचा नहीं सका। और हिफ्सा खातून की खुशी की इंतहा नहीं रहती। फिर हकीम और हिफ्सा खातून पूछती हैं कि कौन थे वो जिन्होंने ऐसा किया। बमसी नीम मदहोशी की हालत में कहता है कि उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। अर्तुगरुल बाई शदीद ज़ख्मी हो गए थे तो मैंने 2 सिपाही को हुक्म दिया था कि उनको ले जाओ। फिर बमसी बेहोश हो जाता है। फिर हकीम कहता है कि इनको आराम की ज़रूरत है। फिर हिफ्सा खातून कहती है कि मुझे ये सब हलीमा खातून को बताना होगा। फिर वो चली जाती है। फिर हकीम अपने सिपाही को कहता है कि जो यहाँ तुमने सुना है ये सब जाकर अमीर सादुद्दीन को बता दो। दूसरी तरफ हलीमा और आयमा खानम सिपाहियों की लाशें बिखरी देखकर हिम्मत हार जाती हैं। फिर वहाँ इस्लाहन खातून आ जाती है और पूछती है कि अम्मी जान ये किसने किया है। फिर वो कहती हैं कि हमें नहीं पता, हमने पता छान मारा है लेकिन अर्तुगरुल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। फिर इस्लाहन आयमा खानम को और हलीमा को तसल्ली देती है और कहती है कि हम अर्तुगरुल बाई को ज़रूर ढूंढ लेंगे। फिर वहाँ गद्दार सादुद्दीन कोपिक भी आ जाता है और झूठा दिखलावा करके कहता है कि हम अर्तुगरुल को ढूंढ लेंगे। फिर एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है
اور کہتا ہے کہ زلجان بھائی ارطغرل بھائی کی ذرہ ملی ہے، لیکن ارطغرل بھائی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ دوسری طرف کمانڈر آرس قلعے میں اپنے سپاہیوں سمیت اپنی فتح کا جشن منا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس عظیم فتح پر عظیم دعوت کا اہتمام کروں گا۔ پھر وہ ارطغرل کی تلوار ایک صندوق سے نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل کی تلوار ترکوں کے لیے بہت اعزاز والی تلوار تھی اور اب ہم اس تلوار کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے۔ پھر تمام سپاہی اپنے پاؤں رکھ کر تلوار کو روندنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اسی طرح ہم ترکوں کو بھی روند دیں گے۔ دوسری طرف تمام سپاہی اور آئمہ خانم اور زلجان ارطغرل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اصلاحان آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بمسی، اور وہاں حفصہ خاتون چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بمسی نے آنکھیں کھول لی ہیں اور انہیں ہوش آ گیا ہے۔ پھر وہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر آئمہ خانم کہتی ہے کہ بمسی نے کچھ بتایا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، اس نے کہا ہے کہ ہمارے 2 سپاہی ارطغرل کو لے گئے تھے۔ پھر حلیمہ یہ سن کر کراہ اڑتی ہے کیونکہ اس نے وہ 2 سپاہیوں کی لاش دیکھی تھی۔ پھر آئمہ خانم کہتی ہے کہ سب دعا کرو کہ اللہ ہمارے سردار ارطغرل کو بچا لے اور ان کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف سلطان ترگت کو سب بتا دیتا ہے اور واپس سپاہیوں سمیت اپنے قبیلے جانے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری میں آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں اور تم محتاط رہنا اور تم ارطغرل کو ڈھونڈے بغیر واپس یہاں مت آنا۔ دوسری طرف تمام سپاہی ارطغرل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک جلی ہوئی لاش ملتی ہے جسے دیکھ کر سب کی جان چلی جاتی ہے۔ آئمہ خانم کہتی ہے کہ یہ ارطغرل نہیں ہو سکتا، یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ ہاتھ سے انگوٹھی اتارتی ہے تو اسے صاف کرتی ہے تو وہ انگوٹھی کو پہچان لیتی ہے اور اونچی آواز میں روتے ہوئے گر پڑتی ہے۔ پھر حلیمہ بھی رونے لگتی ہے اور تمام قبیلے والے بھی رونے لگتے ہیں۔ دوسری طرف لوکاس آرس کو کہتا ہے کہ کائیوں نے ارطغرل کی لاش کو ڈھونڈ لیا ہے لیکن وہ جلی ہوئی ہے۔ آرس کہتا ہے کہ ہم نے تو نہیں جلایا تھا، پھر کس نے؟ لوکاس کہتا ہے جو بھی ہے وہ ارطغرل ہی ہے۔ پھر آرس کہتا ہے کہ ہم خوب جشن منائیں گے اور اب ہم اپنے قلعے میں 3 دن تک مسلسل جشن منائیں گے۔ دوسری طرف امیر سعد الدین کو اس کا سپاہی بھی یہ سب بتاتا ہے کہ زلجان کو ارطغرل کی لاش مل گئی ہے اور وہ جلی ہوئی ملی ہے۔ سعد الدین کہتا ہے کہ آرس بھی کیسا شخص ہے، اس نے قتل کرنا کافی نہیں سمجھا اور جلا بھی دیا۔ پھر سپاہی پوچھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ سعد الدین کہتا ہے کہ سب سے پہلے ارطغرل کا جنازہ پڑھنا ہوگا، باقی کام ہم اس کے بعد کریں گے۔ اور دوستو یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا اوور ویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔